alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo bersama Ibu. Selamat datang di Pekalongan, selamat datang di Jawa Tengah. Dan tentu para alim, ulama, romo kiai, habaib, masyayikh yang hari ini hadir, yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Wabil khusus kepada Ketua Forum Sufi Internasional, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Umar bin Toha bin Hasan bin Toha bin Muhammad. Kalau keliru dibetulkan nanti, Bib. Yang sangat kami muliakan, dan tentu para menteri yang hari ini hadir, Pak Menhan, Pak Prabowo, selamat datang, Pak Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratik, Pak Panglima TNI, Kapolri, dan banyak sekali yang, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, Pak Wali Kota, terima kasih. Tentu para tamu-tamu dari banyak negara yang hari ini hadir, saya sampaikan selamat datang. Syukur alhamdulillah untuk kedua kalinya Jawa Tengah mendapat berkah sebagai tempat terlaksananya World Sufi Assembly. Alhamdulillah saya ikut hadir terus-menerus menyaksikan sebuah perkembangan yang sangat bagus. Kami mengucapkan selamat datang di Jawa Tengah, ahlan wa sahlan, sebuah kehormatan bagi saya serta seluruh saudara saya yang ada di Jawa Tengah bisa menjadi saksi berkumpulnya ulama syufi dari seluruh dunia serta mengikuti seluruh rangkaian acara yang akan berlangsung di Pekalongan ini. Kalau membaca runutan sidang komisi yang akan dilakukan, Bapak Ibu sekalian, rasa-rasanya ini persis dengan spirit yang dibangun oleh kita semuanya, yaitu mengoptimalkan dunia pendidikan, perekonomian sebagai pertahanan untuk menangkal radikalisme. Dan tentu selain peran Habib Lutfi, dan tentu saja terlaksananya acara ini juga berkat peran besar dari Bapak Presiden Joko Widodo dalam rangka menjaga perdamaian dalam keragaman yang hidup di Indonesia. Karena memang demikianlah mestinya hidup beragama, sebagaimana teladan yang kita terima dari para wali sampai nabi, yakni hidup yang penuh rasa welas asih. Untuk menjunjung tinggi nilai itu, orang timur selalu berkeyakinan bahwa puncak tertinggi dari spiritualitas seseorang itu ketika dia sudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu yang membuat orang selalu dipenuhi dengan cinta. Ilmu yang membuat seseorang selalu berada dalam selimut rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada seluruh ulama sufi yang hari ini hadir, tentu saja kami mohon, tolong betul sebar dan tinggalkanlah cinta di tanah kami, di tanah Jawa, di Indonesia, agar kami bisa hidup di masa kini maupun masa yang akan datang. Tidak mengkufuri nikmat Tuhan yang disebarkan para nabi dan para walinya dalam setiap keadaan. Insya Allah pertemuan ini akan membawa berkah bagi rakyat Indonesia dan masyarakat dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan laporan Ketua Panitia Pusat Muktamar Sufi Internasional 2023, Bapak Haji Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang saya hormati Ketua World Sufi Assembly
pimpinan Muktamar Sufi sedunia, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Profesor Pratikno, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, yang saya muliakan para alim ulama, guru mursyid, jamaah jatman, para tokoh ulama sufi Indonesia dan dunia, para duta besar negara sahabat yang hadir, serta pimpinan organisasi tarikoh yang hadir dari berbagai negara di dunia. Selaku Ketua Panitia Pelaksana, izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo yang berkenan hadir untuk membuka acara World Sufi Assembly Conference tahun 2023 ini. Kami ucapkan juga selamat datang, welcome, ahlan, wa sahlan di Kota Pekalongan, Indonesia kepada seluruh peserta alim ulama dari berbagai negara. Kepada Bapak Presiden kami laporkan sebagai berikut. Muktamar ini dihadiri 73 sufi mancanegara, terdiri dari perwakilan 38 negara di seluruh dunia. Konferensi akan dilaksanakan dari tanggal 29 sampai tanggal 31 Agustus tahun 2023. Selanjutnya perlu disampaikan di sini bahwa kita merasa sangat beruntung dalam ruangan ini ada dua tokoh yang masuk dalam daftar 500 muslim berpengaruh di dunia. Pertama adalah Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo. Dan yang kedua, Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Dua putra Indonesia yang dihormati di seluruh dunia. Ini bukti konkret bagaimana ulama dan umaroh di Indonesia bersatu, bergandengan tangan, bahu-membahu membangun negeri tercinta. Bapak Presiden yang kami muliakan, semoga acara ini semakin menegaskan apa yang Bapak sampaikan beberapa waktu lalu di pidato kenegaraan Bapak, bahwa international trust, kepercayaan dari dunia internasional kepada Indonesia merupakan modal penting bagi kedudukan negara kita agar sejajar dengan negara-negara besar lain di dunia. Demikian laporan kami selaku Ketua Panitia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang di tengah kesibukan Bapak berkenan hadir, dan selaku Ketua Panitia mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini dan pada hari-hari yang akan datang. Mari kita bersama berdoa agar Bapak Presiden dan segenap alim ulama yang hadir di forum ini senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Semoga para guru sekalian senantiasa menjadi suluh, menjadi pelita, menjadi penerang di tengah masyarakat. Suluh bagi peradaban, pelita bagi kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dicintai Allah, selanjutnya pengarahan Muktamar Sufi Internasional tahun 2023 oleh Rois Am Idarah Aliyah Jam'iyah Al-Mu'tabarah An-Nadhiyah Dr. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya.
Pada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Ibu Negara dan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Bapak Yudo Margono, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Listio Sigit Prabowo, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Bapak Gubernur, para Pangdam, Kapolda, Danrem, para Dandim, para Kapolres, para Wali Kota, dan para Bupati. Dan yang saya hormati Ketua Umum, Panitia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal Bapak Prabowo Subianto. Dan yang saya hormati dan saya muliakan putra dari guru saya, Syekh Muhammad Rajabdin. Yang saya hormati dan saya muliakan putra dari guru saya, Syekh Ahmad bin Muhammad Adnan Afyuni. Yang saya hormati para masyayikh, Syekh Riyad Basur, Syekh Riyad Muhammad, Syekh Muhammad Syukhumi, Syekh Yusri Ajab, Syekh Abdul Hadi Al-Ghasbi, Syekh Usamah Al-Azhari, Syekh Ibrahim Al-Bukhari, dan para masyayikh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang saya hormati para masyayikh yang datang dari berbagai negara, Libya, Lebanon, Suriah, Mesir, Yordan, Maroko, Senegal, Nigeria, Yaman, Palestina, Albania, India, Pakistan, dan negara-negara lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang saya hormati para duta besar yang hadir pada acara pembukaan hari ini. Yang saya hormati Wakil Rais Am Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah beserta jajarannya. Yang saya hormati pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati putra guru saya Ki Haji Said Aqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awalu bila ibtida' wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulya wal izzati wal kirbiya, wassalatu wassalamu ala imami ahli safai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa, likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa, fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama' amma ba'du. Belum lama kita mendapat tarbiyah yang berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman tauhid dan menambah keyakinan serta ma'rifah dan kesabaran, tawakal, pasrah diri kepada Yang Maha Kuasa, yang tidak terlepas ikhtiar dan doa kita terlepas dari COVID-19 yang cukup mempengaruhi ekonomi dan lain sebagainya. Satu sisi untuk menambah ketaatan kita kepada Allah yang Maha Agung dan introspeksi diri yang penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan, hanyalah Dia yang tiada sekutunya dan maha dalam segala sifatnya. Maka dari itu, al-ulama tasawuf fil alam
telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah Republik Indonesia dan para ulamanya. Dari itu terbentuklah kepanitiaan sepakat terpilih. Ketua umum adalah Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beserta jajarannya kepanitiaannya. Bekerja sama dengan pemerintah melalui Departemen Pertahanan bukan suatu hal yang baru. Dari semenjak Menteri Pertahanan Bapak Jenderal Ryamizat Riyakudu pada waktu yang lalu, kita melanjutkan dengan Menteri Pertahanan yang sekarang Bapak Letnan Jenderal Prabowo Subianto, semuanya tidak lain untuk menunjukkan bahwa pemerintah, ulama, TNI, Polri tidak bisa dipisah-pisahkan dari itu. Dari itu akan memperkokoh pertahanan dan ketahanan nasional. Alhamdulillah telah sepakat memutuskan diselenggarakannya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 bertepatan dengan 12 Safar 1445 dan akan dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Lama sudah kita menanti untuk bertemu kembali dalam World Sufi Assembly Mutlaqo Sufi Internasional di Indonesia tercinta. Para ulama Sufiyin yang sangat luas ilmunya, wawasannya, jauh pandangannya, pemersatu, perekat, dan penyejuk umat, serta kasih sayangnya kepada umat yang tidak diragukan lagi. Begitu pula cinta bangsa dan cinta tanah airnya. Para beliau benteng-benteng yang sangat kokoh dalam negaranya. Para beliau sangat mengerti dan memahami apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah Ta'ala menciptakan Nabiullah Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam yang telah menurunkan suku bangsa untuk saling mengenal. Didasari takwanya, dengan dasar tersebut melahirkan, menghargai, dan menghormati hak-hak asasi setiap bangsa dan toleran dengan kebijakan dan kearifannya. Para sufiyin selalu bercermin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala perilakunya, menjadi cermin atau keteladanan untuk umat. Selaku pewaris para anbiya, tanggung jawab di pundaknya sangat besar, menanggung umat yang kelak di hadapan Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam akan diminta tak pertanggungan jawabnya. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, tasawuf bukan suatu aliran, akan tetapi bekal hidup berpegang teguh kepada Alkitab wa Sunnah. Peranan tasawuf untuk membersihkan hati, akal, dan pikiran. Dari sebab itu yang akan melahirkan hasil karya keintelektualan dan mencerminkan segala aspek kehidupan khususnya untuk setiap pribadinya. Terpancarlah pola pikir yang bermanfaat dari pribadi sampai kepada umat dan bangsa yang selalu memandang jauh perkembangan di setiap negaranya. Dari segi ekonomi, pertanian, pendidikan, dan meningkatkan hardarbeni dan mengayomi umat dan bangsa, tempat mengadu dari segala aspek kehidupan dalam memudahkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya, yang sehingga mendapatkan solusi untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini sampai akhirat nanti. Di antaranya menyambung tali temali ekonomi, pendidikan, pertanian di antara satu sama yang lain. Tanggung jawab yang besar di pundak para ulama, khususnya amanah Nabi baginda Nabi SAW, keberadaan umat dalam segala kekurangannya yang melahirkan kesejahteraan,
Sudah bukan waktunya lagi untuk membicarakan khilafiyah yang akan tetapi sekarang ini untuk membangun ukhuwah Islamiyah dan wataniyah, di antaranya ekonomi, pertanian, pendidikan yang mampu menjawab tantangan umat dan bangsa. Kita sangat prihatin melihat situasi dan kondisi ekonomi dan pertanian, maka sangat diperlukan ketahanan pangan dan mampu memberikan solusi. Dari itu kami menghimbau bersama untuk membangun keukhuwahan yang sehingga mewujudkan keberuntungan sesama kita di dunia ini. Kami selaku Ketua Umum World Sufi Assembly mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kebanggaan kami Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang akan membuka Multaqo Sufi Internasional pada hari ini. Semoga beliau diberi kekuatan zahir dan batin. Demikian sambutan ini kami sampaikan, kurang lebihnya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang diridhoi Allah, selanjutnya sambutan perwakilan Masayih luar negeri oleh Syekh Usamah Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin wa khitamil anbiya'i wal mursalin wa rahmatillahi ta'ala lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyik wa habibika wa safiyyik Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. ثم أما بعد، فخامة رئيس الجمهورية الإندونيسية السيد الرئيس جوكو ويدودو، السيدة حرم فخامة الرئيس، صاحب السماحة العلامة الجليل الحبيب الدكتور محمد لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى الموقر، صاحب المعالي معالي وزير الدفاع الفريق فرابو سوبيانتو رئيس لجنة المؤتمر، أصحاب السماحة والفضيلة العلماء والحبايب الكرام من إندونيسيا ومن كافة أنحاء العالم، أصحاب المعالي الوزراء، السيد المحافظ الموقر، السادة الحضور الكرام، شعب إندونيسيا الكريم والعظيم، بل إلى الإنسان في كافة أنحاء الدنيا. يشرفني ويسعدني ما حظيت به من الثقة لدى المجلس الصوفي العالمي ورئيسه سماحة العلامة الحبيب محمد لطفي بن يحيى، ومن العلماء والضيوف الكرام أن أكون نائبا عنهم في إلقاء كلمة ضيوف المؤتمر. وأول ما أبدأ به أن أتوجه إلى فخامة الرئيس وإلى شعب إندونيسيا العظيم بوافر الشكر والاحترام والإجلال والتقدير على هذا الكرم الذي غمرونا به، وعلى الحفاوة البالغة التي ليست بغريبة على طبع أشقائنا وأهلنا الكرام أبناء شعب إندونيسيا العظيم. شكرا جزيلا لفخامة الرئيس على حفاوة الكرم وعلى رعايته السامية لهذا المؤتمر المهم. وبعد هذا الشكر الواجب، اسمح لي فخامة الرئيس والسادة الحضور الكرام أن أقول إن هذا المؤتمر وإن المجلس الصوفي العالمي
يسعى لأغراض وأهداف وغايات سامية، يسعى أن يملأ وعي المسلمين في مختلف بقاع الدنيا بحقائق الدين حتى يصل بهم إلى جوهر الإسلام، وأنه جاء للخير والهدى والأمان والعافية والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة. يسعى المجلس الصوفي لتبصير المسلمين جميعا أن من أعظم مقاصد الشرع الشريف أن يزكي وأن يطهر النفس البشرية، وأن يصفيها ويحميها من كل معاني الحقد أو الحسد أو الكراهية أو الكبر أو الأنانية، حتى يصير الإنسان إنسانا وارثا محمديا يقدم الخير للإنسانية والبشرية كلها. يسعى المجلس الصوفي العالمي إلى صناعة وعي المسلمين جميعا ببناء الإنسان المحمدي الذي يكون شعاره في الدنيا هو الأخلاق والإتقان والجمال، لأن الله جل جلاله جميل يحب الجمال. يسعى المجلس الصوفي العالمي ليملأ وعي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأن نحتشد جميعا لمواجهة الإرهاب وأفكاره وتياراته وتنظيماته، ولنقوم بحماية أوطاننا كلها من خطر الإرهاب بكافة صوره وأفكاره ومعتقداته. يسعى المجلس الصوفي العالمي ليملأ وعي المسلمين في العالم بإجلال وتعظيم معنى الوطن، وأن إجلال الوطن نابع من روح الشريعة، نابع من معينها الصافي، وأن أهل الله والصالحين والأولياء ملأوا قلوب الناس بما جاء به الشرع الشريف من تعظيم معنى الوطن والسعي في رفعة شأنه وإعزازه وتقدمه وازدهاره. ويكفي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في شرح حديث شريف من الأحاديث النبوية: إن في هذا الحديث دليلا على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. ويكفي أن الصالحين كانوا يقولون: إذا أردت أن تعرف طبع الرجل فانظر كيف يكون حنينه لوطنه، فإن رأيته صاحب حنين وإعظام لوطنه فذلك رجل جيد الطبع، وإلا فلا. يسعى المجلس الصوفي العالمي ليقدم للإنسانية كلها طرحا فكريا وفلسفيا يواجه ما يموج به العالم حولنا اليوم من فلسفات الموت، حيث ولدت نظريات فلسفية تتكلم عن موت مفهوم الإنسان، وعن موت اللغة، وعن موت الحضارة، وعن موت النموذج المعرفي، بل وصل الشطح بها إلى موت مفهوم الإله جل جلال الله عن ذلك. يسعى المجلس الصوفي العالمي ليقدم للدنيا كلها ليس فقط فلسفة الحياة، بل أن يقفز بالناس كلهم من تعظيم الحياة لينتقل بهم إلى الإحياء. قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إن من أعظم مقاصد المجلس الصوفي العالمي أن يقدم للمسلمين وعي الصوفية وأهل الله بتقديس معنى الحياة والإحياء. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ولأجل هذا كان الإمام حجة الإسلام الغزالي عظيم النظر وصفاء البصر حينما سمى كتابه إحياء علوم الدين. نحن نريد إحياء معنى الوطن، إحياء معنى الأخلاق، إحياء معنى العلم، إحياء معنى الأمل عند الناس جميعا. إن من مقاصد المجلس الصوفي العالمي أن يقدم دعوة للمسلمين جميعا في أنحاء الدنيا وللبشرية كلها بتعظيم معنى العمران والإتقان، لأن الصوفي يراقب ربه فلا يطلع الله منه على قبح في عمله. والعناية بالعمران تعني أن ندفع الناس إلى الحرف
والمهن والعمل والإنتاج بما يحقق لأوطاننا الكفاية الاقتصادية، وبما يضمن الرخاء لبلادنا وشعوبنا، وبما يروج الحرف والمهن والصناعات المختلفة، وبما ينقل إلى تلك الحرف أدب أهل الله في التجمل والتأنق والإتقان في أداء مهنهم، حتى نحقق الرخاء الاقتصادي وتكون بلادنا على كفاية. يسعى المجلس الصوفي العالمي أن نشارك نحن كمسلمين في الدنيا كلها، أن نشارك العالم حولنا في مواجهة همومه وأزماته ومشكلاته وتحدياته، وأن نعتني بقضية الطفولة وبإكرام المرأة وبقضية البيئة وبقضية التنمية المستدامة وبإطفاء نيران الحروب في العالم جميعا، وبمواجهة كل صور المجاعة في العالم، وبمواجهة الفقر، وبمواجهة الأمراض والأوبئة. يسعى المجلس الصوفي العالمي أن يملأ وعي المسلمين بتعظيم قيمة العلم والتعليم وإنشاء المدارس والجامعات مع الجودة العالية في معايير التعليم التي تواكب وتوازي معايير جودة التعليم في أعرق وأكبر جامعات العالم. إن أهل الله والصوفية يعظمون قدر العلم جدا، ويسعون إلى التعليم ونشر العلم والمعرفة في كل مكان. يسعى المجلس الصوفي العالمي إلى صناعة وعي المسلمين بما يجعلهم يصلون إلى غاية عظمى من غايات الشرع الشريف، وهي صناعة الحضارة. نحن ننادي في الدنيا كلها بأن نصنع الحضارة، وأن نبني الجسور بين الحضارات، وأن ننادي بتعارف الحضارات لا بصدام الحضارات. خلاصة القول إن المجلس الصوفي العالمي يسعى إلى 5 كلمات، وهي احترام الأكوان، والأكوان هنا ليست الطبيعة فقط، بل عالم الجن والإنس والملائكة والجماد والنبات والحيوان والإنسان. احترام الأكوان أخذا من قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. يسعى المجلس الصوفي إلى إكرام الإنسان، يسعى المجلس الصوفي إلى حفظ الأوطان، يسعى المجلس الصوفي إلى ازدياد العمران، يسعى المجلس الصوفي إلى زيادة الإيمان، حتى إذا ما نجح الإنسان في ذلك كله فإنه يسلك إلى الله على بصيرة، ويكون إنسانا ذاكرا شاكرا متعبدا عارفا بالله محبا لله راغبا في الدار الآخرة. وفي ختام القول أرجو أن يسمح لي السادة العلماء الضيوف الكرام أن أقول كلمة أخيرة عن إندونيسيا العظيمة وعن وطني العظيم مصر. إن الأخوة والصداقة والمودة التي أوجدها الله تعالى بين مصر وبين إندونيسيا ستبقى على مر الزمان، وسنعمل معا في إندونيسيا وفي مصر وفي الأزهر الشريف وفي المجلس الصوفي العالمي وفي سائر بلادنا وأوطاننا. سنسعى جميعا إلى كل ما فيه الخير والأمان لبلادنا وأوطاننا العظيمة التي تستحق مكانتها السامية في عنان السماء. إن المجلس الصوفي العالمي والأخوة التي نتحدث عنها بين بلادنا على وجه الخصوص، أذكر نموذجا أختم به كلامي. كم وكم أتى من أبناء إندونيسيا إلى الأزهر الشريف، عشرات ومئات الألوف، وسعدنا في مصر بأن نكون في خدمتهم وأن نقدم لهم العلم والمعرفة، وأن يعودوا إلى بلادهم فلا يريق واحد منهم قطرة دم، ولا يفرق بين الناس، ولا يدعو إلى صدام، بل يعظم العلم وينشر الأمان ويجمع شمل الخلق على الهدى ويعظم معنى الوطن. في سنة 1948 جاء مندوب من الكونغرس في جمهورية الفلبين إلى أرض الكنانة مصر، وطلب من وزارة الخارجية المصرية ومن الأزهر الشريف أن يقدموا مبعوثا أزهريا من أبناء الأزهر الشريف يعود به ذلك المسؤول الموقر الكريم إلى وطنه جمهورية الفلبين لتعليم أبناء المسلمين هناك. فقام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشيخ محمد مصطفى المراغي
واختار مبعوثا من أبناء إندونيسيا الدارسين في الأزهر، وهو الأستاذ الشيخ عبد الغني سندانج. ونسقت وزارة الخارجية المصرية مع الخارجية في الفلبين لإرسال المبعوث الإندونوسي المعبر عن الأزهر الشريف، فهذا نموذج لابن كريم من أبناء وطنكم سعدنا بخدمته وتعليمه، ثم صار نائبا عنا جميعا في تقديم الخير لكل الدول والأوطان المحيطة بنا. في ختام القول أكرر الشكر لفخامة الرئيس، أدعو للمؤتمر أن يحظى بكل التوفيق والسداد، أدعو لإندونيسيا أن تظل إلى يوم القيامة في أمان وتقدم وازدهار، أدعو لوطني العظيم مصر أن يظل إلى يوم القيامة في أمان وتقدم وازدهار، ولبلادنا وأوطاننا كلها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan penayangan video sejarah berdirinya Majelis Sufi Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan selamat datang bagi para ulama sufi dari 38 negara yang hadir dalam konferensi ulama sufi internasional di Palembang, Jawa Tengah. Muktamar Sufi Internasional ini mengangkat tema karya sufi kontemporer dalam dunia yang dinamis, di mana akan membahas 4 bidang. 1. Pendidikan sufi dan pengaruhnya terhadap penyucian jiwa. 2. Ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. 3. Industri media dan opini publik. Dan 4. Peran penting tasawuf dalam membangun manusia dan mengembangkan peradaban. بدأت الجمعية العالمية للصوفية في عام 2016 عندما دعا مولانا حبيب محمد لطفي بن يحيى العديد من العلماء الصوفيين من العديد من البلدان للقدوم إلى مدينة بكالونغان في إندونيسيا لعقد اجتماع. وتمثلت إحدى نتائج المناقشة في تشكيل فريق صغير لمناقشة الخطوات المقبلة. وفي عام 2019 عقد نفس الاجتماع في نفس المدينة، ودعي عدد أكبر من البلدان إلى الانعقاد. وعرض نتائج الاجتماع الشيخ عدنان الأفيوني وإنشاء المنتدى الصوفي العالمي، وعين مولانا حبيب محمد لطفي بن يحيى رئيسا. يبحث عن الحق ويصل إليه. توصل هؤلاء الرجال العلماء إلى البيان الختامي لهذا المؤتمر الذي تمخض عن تأسيس المنتدى الصوفي العالمي ومقره إندونيسيا. اللهم ربنا لك الحمد. Hasil dari forum yang telah dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut dengan berjalannya diskusi-diskusi dan kajian yang mendalam dari para ulama yang hadir menghasilkan
lahirnya Forum Sufi Internasional yang tempatnya dan tuan rumahnya adalah Indonesia. Secara pribadi, saya yang terpilih dalam memimpin At-Thariqah fil Alam ini tidak lain bukan satu kebanggaan untuk diri saya, tapi ini adalah amanah min Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita anggap ini bangga saya terpilih sebagai sekjen atau sekretaris jenderal At-Thariqah fil Alam dalam dunia ini, tapi ini adalah amanah yang tidak bisa kita abaikan dan sepelekan untuk mengangkat At-Thariqah fil Alam hingga para ahli Thariqah, mursyid Thariqah, khalifah Thariqah akan menjadi guru-guru, juru damai fil alam yang bisa al-islahil ummah wal islahil watan wa difa'il watan. مؤتمر الجمعية العالمية الصوفية لعام 2023 والمؤتمر الصوفي الدولي المعني بالعمل الصوفي المعاصر في العالم المتجدد. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dilanjutkan dengan pemukulan beduk sebagai tanda peresmian pembukaan Muktamar Sufi Internasional tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Rois Am Catman, pimpinan World Sufi Assembly dan pelindung Multaqo Sufi Internasional, guru saya, As-Sayyid Dr. Al-Habib Muhammad Lutfi Ali bin Hasim bin Yahya, yang saya hormati pengurus World Sufi Assembly Syekh Suhumi Al-Idris, yang saya hormati Syekh Al-Azhar Mesir, Syekh Usama dan Masayih, yang saya hormati para masayih, habaib, muridin, muhibin, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, peserta Multaqo, yang saya hormati Ketua Umum Multaqo Sufi Internasional Bapak Haji Prabowo Subianto, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, beserta Ibu Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh jajaran, para pengasuh pondok pesantren yang saya hormati, yang saya hormati para peserta Multaqo Sufi Al-Alami, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat bimbingan dan pertolongannya, kita alhamdulillah mampu melewati pandemi dan terus tumbuh positif ekonomi kita, dan berangsur-angsur dapat beraktivitas dan kembali pulih. Ini perlu terus saya ingatkan, karena kita ingat saat pandemi, kita keluar rumah saja sulit, mau pergi antar kota saja sulit. Saya sendiri saat itu membayangkan kapan pandemi selesai saja dari kalkulasi tidak bisa dihitung. Hanya kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membesarkan hati kita semuanya.
ngeri, pandeminya belum jelas kapan rampungnya, ekonomi selalu tiap hari kelihatan turun terus-menerus. Itulah saya kira yang juga menjadi cobaan semua negara, tidak hanya Indonesia. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ulama, para tokoh agama yang terus-menerus membimbing dan mendoakan keselamatan, kesejahteraan, dan kemajuan Indonesia. Dan terima kasih karena telah mengajarkan, senantiasa mengajarkan kerukunan, kedamaian, keharmonisan, toleransi di tengah keberagaman kita, dan persatuan di tengah perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Serta muktamar yang saya hormati, kita harus terus saling mengingatkan tentang adanya perbedaan-perbedaan, tentang adanya keberagaman. Tapi keberagaman yang harus dilanjutkan dengan toleransi dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Sikap moderat dan saling berinteraksi akan memungkinkan kita untuk bersatu dalam keberagaman. Unity in diversity. Bagi negara berpenduduk majemuk, unity in diversity adalah semangat bangsa Indonesia dengan 270 juta penduduk yang beragam etnis, beragam agama. Alhamdulillah kita terus kokoh bersatu. Alhamdulillah kita bisa menjaga stabilitas politik kita. Semua ini berkat karakter moderat bangsa Indonesia yang menjaga toleransi dan persatuan. Memang masih ditemukan hal-hal beberapa kasus intoleransi. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama, agar kita bisa meningkatkan toleransi, agar Indonesia dan dunia terjaga perdamaiannya. Saya percaya amalan tasawuf punya peran penting yang selalu hadir dengan nilai-nilai humanisme yang universal. Dengan prinsip Islam wasatiyah, Islam yang moderat, yang akan semakin memperkokoh toleransi, persatuan, dan kesatuan. Dan pelaksanaan muktamar ini sangat penting bagi Indonesia, akan membuat Indonesia semakin dikenal sebagai contoh Islam moderat, akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia, dan membuat Indonesia semakin diperhitungkan. Pelaksanaan muktamar ini juga punya arti yang sangat penting, membuktikan bahwa Islam Indonesia tidak lagi berada di pinggiran, tetapi punya peran yang sangat strategis, berkontribusi untuk membangun peradaban dunia yang damai dan harmonis. Muktamar ini mengejawantahkan nilai-nilai luhur tasawuf, thariqah, mendekatkan tasawuf dan thariqah kepada negara masing-masing. Saya yakin nilai-nilai luhur budaya Nusantara seperti saling menghargai, ramah tamah, sopan santun, guyub, dan kearifan bangsa lainnya akan sepenuhnya mewarnai muktamar yang mulia ini. Mari kita terus merawat kerukunan, merawat toleransi, menolak ujaran kebencian, menolak fitnah dan hoaks, terus berzikir dan mendoakan persatuan dan keselamatan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Terakhir, saya mengharapkan muktamar ini akan menjadi inspirasi dan teladan bagi dunia Islam, menuntun umat Islam ke arah perbaikan dan kebaikan, memberikan solusi di tengah krisis kemanusiaan yang saat ini sedang melanda dunia. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar Sufi Internasional saya nyatakan dibuka. Dimohon Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon
Dimohon Bapak Presiden berkenan untuk melakukan pemukulan beduk. Dimohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Pekalongan, dan Syekh Usamah Asyari. Dengan demikian, acara Muktamar Sufi Internasional tanggal 29 hingga 31 Agustus 2023 telah resmi dibuka. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ali Mas'adi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bihim jamil ahwal wa afat wa taqdilan bi jamil hajat wa tutahhiruna bi jamil sayyiat wa tarfauna biha indaka ad-darajat fil hayat wa ba'dal mamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina rabbana innaka tawwabur rahim. Syakarnaka ya rabb ala hadzal iltiqa wa hadzal muktamar. Ij'alna ya Allah, ij'alha ya Allah nafi'atan mubarakatan ila yaumiddin jalibatan lil khairat was solihat. Allahumma ya Allah, ya Allah, aslihil imam wal ummah war ra'i war ra'iyah wa alif baina qulubil khairat wa alif baina qulubil khairat wa aslih data bainihim wa fiqna wa yumma fil khair wa salah ya rabbal alamin, ya rabbal alamin, ya rabb anta ta'lamu bima iltaqaina istama nabi ya guna li ajli salah. Sesirha ya Allah, sesirha ya Allah, wa inna alaiha ya Allah, anta rabbuna wa antal musta'an wa antal mustaqa ilaih. Iftah ala qulubina ya Allah, futuhal arifin, iftah alaina qulubina ya Allah, abwaaba la ilaha illallah kama fatahta ala illallah, ahyina biha wa amitna alaiha wasurna fi dunyana wa ukhrana ma la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.